দুদিনের রাজ্য সফরে আসছেন দেশের উপরাষ্ট্রমন্ত্রী সিপি রাধাকৃষ্ণন। আগামী 7ই মার্চ আগরতলায় আসছেন তিনি। পরদিন 8ই মার্চ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। দুদিন উপরাষ্ট্রপতির টানা কর্মসূচি রয়েছে। তিনি মাতাবাড়িতে পুজো দেবেন, অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাবেন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত সমারোহে অংশ নেবেন, পাশাপাশি হাপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে লাখপতি দিদিদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবেন। রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার উপরাষ্ট্রপতি সফর সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন সাংবাদিকদের। উপরাষ্ট্রপতি এখন রাজ্য সফরে এসে কি বার্তা দেন সেদিকেই নজর থাকবে সবার। 7 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति अगरतला में आ रहे हैं। और वो 7 और 8 को उनका यहाँ पे कई प्रोग्राम अटेंड करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है माताबारी में माता के दर्शन सब करेंगे। एल्बर्ट एक्का पार्क में सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड पानिया में महिलाओं के साथ, लखपति दीदियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का संज्ञान भी लेंगे। तो बहुत ही पैक्ड प्रोग्राम है सर। और हम बहुत कृतज्ञ हैं उपराष्ट्रपति भवन का कि उन्होंने इस अपनी इस यात्रा के लिए